गाइस आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो होने वाला है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट कोई बहुत ही रॉकेट साइंस का टॉपिक नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं जहां मैंने इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट और उसके साथ फंक्शनैलिटीज करा रखी हैं तो आप देखेंगे यार सर्कुलर लिंक लिस्ट बहुत ही आसान टॉपिक है। तो आइए चलते हैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ कि ये बेसिकली होता क्या है। हम पहले देख चुके हैं कि सिंपल लिंक लिस्ट क्या होता है। सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट। तो एक दफा हम उसको रिवाइज करते हैं कि हमने सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट कैसे बनाई थी। तो हमें कुछ इस तरह की मिलती थी सिंगली लिंक लिस्ट जिसके अंदर हम एक पॉइंटर बना रहे होते थे हेड बेसिकली होता क्या था। हेड ऐसा पॉइंटर होता था जिसके पास अपनी कोई वैल्यू नहीं होती थी, वो बस एक पॉइंटर ही होता था यार जो नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होता था। और जब हम पॉइंटर्स की बात करते हैं इस तरह पॉइंटर जो टेम्पररी पॉइंटर्स होते हैं या चीजों को पॉइंट करने वाले पॉइंटर्स बनाए जाते हैं, जैसे हम हेड बनाए थे, नॉट पीटीआर बना रहे थे। तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो जो पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे होते हैं वो अगले पॉइंटर की वैल्यू, वो अगले नोड की वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहे होते हैं बल्कि उस पूरे नोड को पॉइंट कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये अब सिर्फ इसमें जो वैल्यू आएगी उसको पॉइंट नहीं कर रहा है, हेड इस पूरे नोड को ही पॉइंट कर रहा है। ओके, इस बात को अभी हम छोड़ देते हैं। हमने देखना है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। ओके, तो ये हो गई हमारी लिंक लिस्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन जहां एक हेड होता था और हर नोड के पास एक पॉइंटर होता था और हर पॉइंटर जो होता था वो अगले नोड को पॉइंट कर रहा होता था। हर नोड जो होता था वो अगले नोड को पॉइंट कर रहा होता था और इस तरह चलते चलते हमारे पास एक ऐसा नोड आ जाता था जिसके पास नल पॉइंटर होता था और वहां जाके हमारी लिंक लिस्ट हो जाती थी खत्म। तो ये तो हो गई बिल्कुल सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन के सिंपल लिंक लिस्ट हमारे पास क्या होती थी। तो अब जो हम करने वाले हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है भाई। सर्कुलर लिंक लिस्ट की ये हमारे पास है यार। अब तो लाइक कर देना क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने ये डायग्राम्स बनाई है, जैसे मर्जी करके बनी है। बेशक आपने देखा काफी इंप्रूवमेंट है आज की वीडियो में डायग्राम्स में। ओके, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में बेसिकली सब कुछ वही है। अगर आपने लिंक लिस्ट को अच्छे तरीके से किया है, मैं कोई डब्ल्यू लिंक लिस्ट वगैरह ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपने सिंगली लिंक लिस्ट को अच्छे तरीके से किया, सिंगली लिंक लिस्ट को अच्छे तरीके से, उसके सारे ऑपरेशंस अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिए, आपको समझ आ गए, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट तो यार ऐसे कि आपको कोई कहे कि लिंक लिस्ट मैंने आज पढ़ा दी और असाइनमेंट में आपको दे रहा हूं सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट बस इतनी सी अहमियत, तो ये इतना ही मुश्किल टॉपिक है। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर हमारे नोड्स भी वही हैं, उनके पॉइंटर्स भी वही हैं। इन नोड्स का भी जो पॉइंटर है वो अगले नोड को पॉइंट करे। बस फर्क क्या आता है, जो इसके अंदर लास्ट नोड होता है वो बजाय इसके कि नल मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करे, बजाय इसके कि वो नल मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करे, वो पॉइंट करना शुरू हो जाता है। यार एक तुमको अच्छा सा ओके, तो वो पॉइंट करना शुरू हो जाता है दोबारा से फर्स्ट नोड को। दोबारा सुन लीजिए, जो इसके अंदर हमारा लास्ट नोड होता है वो बजाय इसके जैसे सिंपल लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर आखिरी जो पॉइंटर होता है वो नल को पॉइंट कर रहा होता है। नहीं यार, इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो लास्ट हमारा पॉइंटर है वो दोबारा से पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। ओके, तो यहां आप एक डिफरेंस कर रहे होंगे कि जैन वहां करके वहां तो मैं करता आया हूं बार बार हेड के, मैं जो पैरेलल नोड होता था उसके आगे लगा देता था हेड, यानी कि उसको पॉइंट करा देता था मैं हेड से। लेकिन यहां हेड कहां गया, यहां बेसिकली हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन ही हमारे पास ऐसी है। सिंपल सर्कुलर लिंक लिस्ट को जब हम कोड करेंगे तो यार हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम कोई ऐसा पॉइंटर भी बनाए कि जो हेड का मैं बता रहा हूं। बेसिकली वो पॉइंटर्स होते क्या थे, जो हेड हम बना देते थे, नॉट पीटीआर हम बना देते थे। हमने प्रीवियस नोड्स के भी कॉन्सेप्ट देखे हैं बहुत से ऑपरेशन में लिंक लिस्ट के। तो वहां ये इसके अंदर वो सारी चीजें कहां गई, इसके अंदर हेड कहां गया। तो यार वो तो हम बस इसलिए बनाते थे ताकि हम मुख्तलिफ नोड्स को पॉइंट कर सकें, हम निशान लगा सकें, हम अपने जो हमारा कंपाइलर है हम उसको याद रखवा सकें कि अब ये वाला जो नोड है ना यार, इसको तूने याद रखना है, इसको तूने पकड़ के रखना है कि ये हेड है, इसे भूल नहीं जाना। वो मैं इसलिए करता था ताकि मैं अपनी लिंक लिस्ट के अंदर खो ना जाऊं। कहीं मैं लिंक लिस्ट के ट्रैवल करता जा रहा हूं, फिर मैंने वापसी आना तो मुझे पता ही नहीं यार मैं वापसी कैसे जाऊं। तो मैं कंपाइलर को याद करा देता था कि यार ये ऐसे मैं इसे याद करा देता था कि यार इसे तूने याद रखना है कि मेरा हेड है ये। मैं जब भी ट्रैवल करूंगा, जब भी मैंने कोई एलिमेंट सर्च करना होगा तो मैं यहां से शुरू करूंगा। इसी तरह जब सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात आती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट की जब हम कोड में इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ने वाली कि हम कंपाइलर को कहेंगे यार इसको याद रखियो। हाँ, इसके अंदर हमें एक पॉइंट की जरूरत तो लाजमी पड़ेगी। वो पॉइंटर क्या होगा, उसको मैं फिल वक्त के नाम दे रहा हूं कर्सर। कर्सर लाजमी नहीं है कि अब कर्सर लास्ट नोड ही हो और कर्सर लाजमी नहीं है कि कर्सर फर्स्ट नोड हो।
कर्सर जो हमारा होता है वो किसी भी नोड को पॉइंट कर सकता है। कर्सर बस हमें ये बताता है कि इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो हम जो करंटली हम किस वैल्यू के ऊपर हैं अपनी नोड की। कर्सर अभी जैसे कि मैंने इसे इधर डाला हुआ है, कर्सर इधर भी हो सकता है, कर्सर इधर भी हो सकता है, कर्सर इधर भी हो सकता है। अब दूसरी बात जो बहुत अहम बात आती है, दूसरी बात कि बहुत से लोगों का सर्कुलर लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। कोई कोई कहते हैं कि नहीं यार मैं तो हेड का पॉइंटर ही बनाऊंगा सर्कुलर लिंक लिस्ट में, जो पॉइंट कर रहा होगा मेरे हेड को। वो क्यों? क्योंकि उनकी इंप्लीमेंटेशन ही कुछ कोड में इस तरह जा होती है। लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ सर्कुलर लिंक लिस्ट की। तो मैं यहाँ आपको जो स्टाइल बताने वाला हूँ वो ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंटर रखेंगे कंपाइलर को याद रखवाने के लिए कि यार हम करंटली भी किस नोड पे खड़े हैं, वो होगा कर्सर। और कर्सर फॉर एग्जांपल मैंने ले रखा है, फॉर एग्जांपल बार बार बताऊं, फॉर एग्जांपल बता क्या रखा है कि जो मेरा इस वक्त कर्सर खड़ा है वो खड़ा है लास्ट नोड के ऊपर। ओके, तो अब यहाँ पे मैं अब आपको अपनी स्टाइल की बात बताने वाला हूँ कि मैं सर्कुलर लिंक लिस्ट को ऐप से इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। जैसे कि हम देखते सिंपल लिंक लिस्ट में जो हम पॉइंट करते रहते वो बाकायदगी से हम हेड को पॉइंट कर रहे थे। यहां मैं जो बाकायदगी से पॉइंट करने वाला हूं, यहां मैं पॉइंट कर रहा हूं लास्ट नोड को। लास्ट नोड वो नोड है हमारा जो दोबारा से पॉइंट करने लग जाता है यार फर्स्ट नोड को। सही है, लास्ट नोड वो नोड है मेरा दोबारा से पॉइंट करने लग जाता है फर्स्ट नोड को। तो इसलिए तो जो मैं अपना कर्सर रखने वाला हूं ना प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन दरमियान, मैं चाहूंगा कि यार मेरा कर्सर ना लास्ट नोड के ऊपर रहे, कर्सर जो रहे वो मेरा लास्ट नोड के ऊपर रहे। तो मेरे लिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो मैं अपने कर्सर है, जो मेरा कर्सर है उसको मैं लिख देता हूं, उसको मैं लिख देता हूं लास्ट नोड। तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। अब मैं आपको बार बता रहा हूं कि ये लाजमी नहीं कि मेरा कर्सर लास्ट नोड पे रहे हमेशा। मैं अपना प्रोग्राम ऐसे इंप्लीमेंट करने वाला हूं कि जो मेरा कर्सर रहेगा वो हमेशा लास्ट नोड पर ही रहेगा। कर्सर वही चीज होती है जो हमें बस पॉइंट कर रही होती है कि यार इस वक्त सर्कुलर लिंक लिस्ट या सिंपल लिंक लिस्ट में आप इस नोड पे खड़े हो। ओके, ये तो हो गई। अब मैं बताने वाला हूं कि सर्कुलर लिंक बेसिकली यूज कहां हो रही होती हैं। हमने देखा है कि बल्कि यार मैं आपको इसी प्रैक्टिकल सी एग्जांपल देता हूं, हम कोई साइंटिफिक सी एग्जांपल नहीं लेते, हम इसकी फिजिकल MP3 होती है हमारे पास। MP3 भी छोड़ा, हमारे पास मोबाइल में म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं। म्यूजिक प्लेयर्स में क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं समझ लेता हूँ ये जो नोड्स हैं इन सब के अंदर मेरे स्टोर्स हैं सॉन्ग्स, मेरे फेवरेट सॉन्ग्स सही है। तो ये जो नोड्स हैं इन्होंने होल्ड कर रखा है मेरे सॉन्ग्स को। तो हमने देखा होगा म्यूजिक प्लेयर के अंदर ऑप्शन होता है कि लूप कर दे, कि यार लूप में क्या होता था कि जैसे हमारा गाना लास्ट पे पहुंचे तो हमारा लास्ट गाना चल बाद दोबारा से फर्स्ट गाना चल पड़े। तो समझ लिया मेरा लास्ट गाने वही, और जब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, जब मैं इस गाने को नेक्स्ट करूंगा तो इस गाने के बाद बस कोई और गाना नहीं है। तो मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग है, तो इस सॉन्ग बाद जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग है दोबारा से मेरा फर्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। तो यार ये तो हो गया कि एक एग्जाम्पल हो गई हमारी, काफी अच्छी सी एग्जाम्पल मिल गई खैर ये MP3 सॉन्ग्स वाली। अब मैं दिखाने वाला हूं आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट को बेसिकली 3D व्यू में कि यार ये जो होती है ना सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये एक रिंग टाइप बना रही होती है। ये तो मैंने 4 नोड्स दिखा दिए। अगर मैं इसको देखूं थोड़ा 3D सा व्यू तो ये इस तरह करके होगी, सही है। और इधर एक नोड आ गया, इधर एक और नोड आ गया, इधर एक और नोड आ गया। ये बस मैं सॉरी मैं इसे अच्छे से करके दिखाता हूं बड़ा प्यार से। तो यार ये आप बस वैसे समझ लें कि ये देखिए मैंने 8 नोड की अपनी एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बना दी है। 8 नोड की सर्कुलर लिंक, हर नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और जो लास्ट नोड है वो दोबारा से पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। तो इससे हमें ये बात पता लगती है जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है वो हमेशा फिनाइट होती है। सर्कुलर लिंक लिस्ट कभी भी इनफिनाइट नहीं होती, क्योंकि उसके पास एक नोड ऐसा लाजमी होता है जो दोबारा फर्स्ट नोड की तरफ जा रहा होता है। ये बहुत अहम बात है यार ये। और अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं आपसे कोई इसके बारे में पेपर वगैरह में, तो ये बात आप बिठा लें ध्यान में कि सर्कुलर लिंक लिस्ट कभी भी इनफिनाइट नहीं हो सकती, वो हमेशा फिनाइट ही होगी। जो उसका लास्ट नोड होगा वो कभी ना कभी फर्स्ट नोड को दोबारा से पॉइंट कर रहा होगा। ओके हो गया। और इसके अलावा हमने देख लिया कि ऐसे लग रही है जैसे एक ना आप स्ट्रिंग के अंदर, धागे के अंदर ये हमने बीड्स लगा रखे हैं, ये इस तरह का लग रहा है ब्रेसलेट टाइप सा। मैं आपको और अच्छे भी दिखाता हूं, ये देखें
اگر میں اسے ایز اے سرکولر لنک دیکھ لوں، ویسے ہی میں نے بہت ہی گھٹیا سی ایک ڈائیگرام بنانے کی کوشش کر دی 3D میں، تو یہ جب ہائی لائٹ ہو گئے، یہ ہیں میرے نوڈز، یہ وہی میرے نوڈز ہیں جن کے اندر میں اپنا ڈیٹا سٹور کراتا ہوں. اور میں یہ تھوڑا لیزی سے نظام ہوں، میں آپ کو اور قسم کی ایگزامپل میں ہر آپریشن کے اندر میں آپ کہتا ہوں یا فور ایگزامپل میرا ڈیٹا جو ہے وہ انٹیجر ہے، میں آپ کو یہی بتاتا آ رہا ہوں. تبھی میں یہی کنسیڈر کر لیتا ہوں یہ جو وہی جو ہائی لائٹ ہوئے پڑے یہ وہی نوڈز ہیں جس کے اندر ڈیٹا میں اپنا سٹور کرانے والا ہوں. اور یہ پنگ پنگ سا کیا ہے، یہ پنگ پنگ سا جو ہائی لائٹ ہو گیا، یہ پنگ پنگ سا وہی ہمارے پاس پوائنٹرز کے ذریعے بنائی گئی رنگ ہے جو کہ لاسٹ پہ جا کے دوبارہ سے فرسٹ پہ آتی ہے. میں کنسیڈر کر لیتا ہوں یہ والا جو نوڈ ہے فرسٹ نوڈ ہے، یہ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ اینڈ دین سکس، اور سکس دوبارہ سے آ گیا فرسٹ نوڈ کی طرف. تو یہ ہمارے پاس ایک رنگ سی بن گئی نوڈز کی. تو یہ ہمارے پاس بہت اچھی ڈیمونسٹریشن ہے سرکولر لنک لسٹ کی، بہت ہی پیاری سی ڈیمونسٹریشن ہے. اور یہ اگر میں دیکھوں تو یہ دیکھوں یہ جو میرے ایروز ہیں، یہ جو میرے ایروز ہیں یہ بہت ہی سوری یار میں نے آپ کو اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں ڈیمونسٹریشن دے دی، حالانکہ ڈیمونسٹریشن مجھے کلاک وائز ڈائریکشن میں دینی چاہیے تھی جس ڈائریکشن میں میں نے اپنے ایروز لگا رکھے. تو اب یہ جو ایروز کیا ہے، فور ایگزامپل چلو یار یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ والا نوڈ فرسٹ نوڈ ہے اور یہ والا لاسٹ نوڈ ہے، یہ دوبارہ سے فرسٹ نوڈ پوائنٹ کر رہا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیں گھومتے 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 ہم دوبارہ فرسٹ نوڈ کی طرف آ گئے. یہاں آ کے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سرکولر لنک لسٹ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ یار اس کے اندر بیسیکلی ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. اوکے ہو گیا؟ تو اب ہم آتے ہیں اس کے کوڈ کی طرف. یہاں میں آ گیا ہوں ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اندر، اور سب سے پہلے تو میں انکلوڈ کر دیتا ہوں ہیڈرز. تو وہی جو ہم بیسک کام کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم کلاس بناتے ہیں نوڈ کی، اور نوڈ کی کلاس کی اگر آپ کو ڈیمونسٹریشن نہیں پتا کہ نوڈ کس طرح کام کرتے ہیں، اس کے ہم کلاس کیوں بناتے ہیں، اس کے ڈیٹا ممبرز کس طرح ہوتے ہیں، تو یار آپ انٹروڈکشن ٹو لنک لسٹ والی جو میری ویڈیو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں یہ چیز میں نے بہت ہی ایزی وے میں اور بہت ہی ڈیٹیل میں بتا رکھی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے اس کا ڈیٹا جس کو میں ویلیو کہتا ہوں. ویلیو میں یہاں سے کیوں نہیں کہہ رہا کیونکہ یار پہلے بھی کافی مسئلہ ہوا جو میرے ساتھ لسٹ میں بنے ہوئے ہیں کہ میں پیرامیٹر وہی پاس کر رہا تھا، نوڈ کا جو ڈیٹا ممبر تھا اسے بھی وہی کہہ رہا تھا تو بھول جاتا تھا یار میں درمیان میں. چلو ڈیٹا بھی نہیں کہتے، اس سے میں انفو کہہ دیتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک نوڈ قسم کو پوائنٹر جو پوائنٹ کرتا ہوتا ہے نیکسٹ کو، اور میں اسے بنا دیتا ہوں فرینڈ کلاس جو کہ ہے سرکولر لسٹ. اوکے تو یہاں پہ یہ کیا چکر، یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا پہلے کہ ہم کوئی فرینڈ کلاس بنا رہے سرکولر لسٹ. تو یار بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر میں کر دوں نا ان ڈیٹا ممبرس کو پبلک، ان دو ڈیٹا ممبرس کو میں کر دوں پبلک، تو مجھے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے فرینڈ کلاس بنانے کی. لیکن یہاں میں نے تھوڑی ویریشن کری یار، چلو کوڈ میں مختلف چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے کہ اب جب میں ان کو پبلک نہیں رکھ رہا تو ظاہری بات یہ دونوں ہو گئے پرائیویٹ. بائی ڈیفالٹ جو کلاس ڈیٹا ممبرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرائیویٹ، اور پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز کو ہم کسی دوسری کلاس کے اندر یوز کرنے کے لیے ہمیں وہ دوسری کلاس فرینڈ کرنی پڑتی ہے، اس کلاس سے ہم ڈیٹا ممبرز ایکسس کرانے ہوتے ہیں. بس کہ یہی چھوٹا سا اس کا کانسیپٹ تھا. اوکے یہ میری بننے والی ہے سرکولر لسٹ. سرکولر لسٹ کے پاس تو پرائیویٹ ڈیٹا ممبر میں کیا رکھنے والا ہوں، سرکولر لسٹ کے پاس میں سرکولر لسٹ کے پاس میں رکھنے والا ہوں پرائیویٹ ڈیٹا ممبر. وہ ہونے والا ہے نوڈ قسم کا پوائنٹر جو کہ پوائنٹ کر رہا ہوگا لاسٹ کو. نوڈ قسم کو پوائنٹر رکھنے والا ہوں، نوڈ قسم پوائنٹر رکھنے والا ہوں. یہ پوائنٹر کیا کر رہا ہوگا، جو لاسٹ نوڈ ہوگا سرکولر لنک لسٹ کا یہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہوگا، جیسے کہ ہم نے اس کی ڈیمونسٹریشن میں بھی دیکھا ہے ڈائیگرام میں. ڈائیگرام کہاں گیا، یہ ڈائیگرام، یہ والا لاسٹ نوڈ ہے، یہی میں نے کوڈ میں لکھ دیا. اس کے بعد آتی ہے پبلک ڈیٹا. پبلک ڈیٹا ممبر سے پہلے بات آتی ہے سرکولر لسٹ کے کنسٹرکٹر کی، سرکولر لسٹ کے کنسٹرکٹر کی. سرکولر لسٹ کے کنسٹرکٹر کیا کام، سرکولر لسٹ کے کنسٹرکٹر جب چلے گا، جب بھی ہم سرکولر لسٹ کا کوئی بھی آبجیکٹ انیشلائز کریں گے تو یہ کام کرے گا کہ پہلا وہ جو آبجیکٹ بننا ہے وہ کس طرح بنانا ہے. تو اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ لاسٹ کر دے گا نل کے برابر. بس اس کی ایک لائن آف کوڈ میں کنسٹرکٹر چل پڑے گا، ایک لائن آف کوڈ میں کنسٹرکٹر ہمارا چل پڑے گا. اس نے کیا کیا، یہ بات میں نے کیوں لکھی
جیسے کوئی آبجیکٹ بنے گا آبجیکٹ پاس ہمیں پتا ہے کہ جب وہ انیشلائز ہوتا ہے تو ہم نے کوئی ڈیٹا نہیں رکھنا، اس کا ہم نے کوئی پوائنٹر نہیں رکھنا، تو وہی بات ہے کہ بس ایک ٹیمپرری قسم کو لاسٹ نوڈ بنا دیا اور وہ ایڈریس کرے نل میموری ایڈریس کو، تو یہ ہمارا ہو گیا آبجیکٹ انیشلائز۔ اس کے بعد ہم اب اس کے فنکشنز جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے آنے والی ویڈیوز میں۔ ابھی کے لیے اس کی اتنی ڈیمونسٹریشن کافی ہے یار، ہاں یہاں تک اس ڈیمونسٹریشن کافی ہوگی کوڈ میں۔ اگلی ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم نے سرکولر لنک کے ساتھ آپریشن کس طرح پرفارم کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بار ریکمینڈ کروں کہ آپ پچھلی ویڈیو لازم دیکھیں اگر آپ کو کانسیپٹ نہیں ہے کہ نوڈز اور لنک لسٹ کیا چیز ہوتی ہے، تو آپ سرکولر لنک لسٹ بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں اس کا آپریشن پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔